बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों और सुनने वालों को ZK का सलाम। आज की कहानी हमारी एक हवेली की कहानी है। ये हवेली पाकिस्तान में हमारे घर लाहौर में जो वाक़या है उसके करीब वाक़या है। ये हवेली बहुत सुनसान और अकेली है अब, और हॉन्टेड हवेली समझी जाती है, वीरान हवेली है। ये कहानी है उन लोगों की जो इस हवेली में रहा करते थे। ये कहानी है एक खूबसूरत लड़की की। उसका नाम था दुआ औरंगज़ेब। दुआ औरंगज़ेब का ताल्लुक़ एक नवाब फैमिली से था। दुआ बला की खूबसूरत थी, लंबा कद, सफ़ेद रंग, नीली आंखें, नाजुक से नैन नक्श। जो उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। अभी दुआ 19 साल की हुई थी तो उसके वालिद के दोस्त नवाब हैदर के बेटे परवेज़ हैदर का रिश्ता आ गया। परवेज़ बहुत हैंडसम था और ज़्यादातर यूके में ही रहता था, लेकिन दुआ से 15 साल बड़ा था। उनका ख़ानदान बहुत इज़्ज़त वाला और दौलतमंद था। नवाब औरंगज़ेब ने खुशी खुशी ये रिश्ता कबूल कर लिया और जल्द ही दुआ और परवेज़ की शादी की तैयारियां होना शुरू हुई। हवेली में खूब हंगामे शुरू हो गए। धूमधाम से बड़ी शादी हुई। दुआ परवेज़ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। शादी बिल्कुल फेरी टेल स्टोरी की तरह की हुई थी। शादी के कुछ अरसे बाद दुआ और परवेज़ के 2 बेटे हुए। बड़ा बेटा वक़ार परवेज़ और छोटा हारिस परवेज़। दुआ को अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत थी। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। परवेज़ दुआ को बाहर के कंट्रीज़ में भी लेके गया, बहुत घूमे फिरे, बच्चों के साथ भी अच्छा टाइम किया। हॉलीडेज़ में वो बाहर जाते, अच्छा टाइम स्पेंड करते, नाचते गाते, खाने अच्छे अच्छे खाते और बच्चों के साथ बहुत खुश थे। उन दोनों की जान थे वो बच्चे। और दुआ तो बहुत अपने बच्चों से प्यार करती थी। वो दुआ तो ममता से भरी हुई लड़की थी। उसको अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। लेकिन इत्तेफाक से कुछ अर्से बाद ये होना शुरू हुआ कि जो परवेज़ था वो अ, उसका उसका रवैया बहुत बदल गया दुआ के साथ। वो दुआ की का मजाक उड़ाने लगा, उसके कपड़ों का, उसकी जिस्मानी साख्त का। और वो इस वजह से होने लगा कि दुआ जो थी उसकी सब बहुत तारीफ़ करते थे, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, हसीन थी, अच्छी थी, उसकी बातें बहुत अच्छी होती थी। सब उसको अप्रिशिएट करते थे, जिसकी वजह से उसको उससे जलन होने लगी और उससे लड़ने लगा। और बाद उसको बुरा भला कहने लगा तुम पार्टीज़ में ये करती हो, वो करती हो। दुआ अपने शोहर के इस रवैये से बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गई, बहुत ज़्यादा गमगीन उदास रहने लगी, डिप्रेशन में चली गई। अपने बच्चों के साथ वो अकेली घर में रहती थी। वो बहुत परवेज़ जो था बहुत अरसे तक बाहर रहता था, आता ही नहीं था घर पे। दुआ अकेली ही हवेली की रायदारियों में, बाग में घूमती फिरती रहती, कभी हंसती कभी रोती। वो उस टाइम को याद करती जब उसका शोहर उसके साथ हुआ करता था। लेकिन अब जाने क्या हो गया था कि वो ऐसा हो गया था। वो अपने बच्चों के लिए जी रही थी और बच्चों के साथ खुश थी। दुआ ने फिर सोचा कि क्या वजह है कि परवेज़ जो है वो बाहर रहता है इतना और कहाँ रहता है। उसने अपने चंद मुलाजमीन को एक की ड्यूटी लगाई कि वो जाए और पता करें कि परवेज़ कहाँ रहता है। और मुलाजमीन ने जब उसको की कहानी बताई कि पीछे क्या चक्कर है और क्या कुछ है, उसने जब उसको बताया दुआ को, दुआ के तो होश उड़ गए कि पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। कहानी कुछ ये थी कि परवेज़ जब स्कूल में पढ़ता था तो उसकी एक दोस्त थी परवीन ख़ान। परवेज़ और परवीन में बहुत दोस्ती थी और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी थी। परवीन का ताल्लुक नवाब फैमिली से नहीं था। परवीन की उम्र 20 साल की थी तो उसके वालिद ने परवीन की शादी किसी अच्छे बिजनेसमैन से कर दी। उसकी शादी परवेज़ से नहीं हो सकती थी क्योंकि परवेज़ के वालिदैन नहीं मानते थे। वो अपनी बेटे की शादी ख़ानदान में ही करना चाहते थे। परवेज़ की एक बहन थी आलिया, वो भी उसकी भी शादी कर दी गई नवाब ख़ानदान में। वो अपने ख़ानदान में बहुत हंसी खुशी रह रही थी। तो फिर परवेज़ के वालिदैन ने उसको फोर्स किया कि वो शादी करे। उनको वारिस चाहिए अपने ख़ानदान का, क्योंकि वो अकेला ही बेटा था, उसको वारिस चाहिए था। इस वजह से उन्होंने उसकी शादी की। और उसकी जब मुलाकात करवाई दुआ से, तो दुआ तो बहुत खूबसूरत और हसीन लड़की थी, तो वो परवेज़ जो था वो उसके साथ शादी के लिए राज़ी हो गया। दुआ थी ही इतनी खूबसूरत ना, शादी के चंद साल बाद परवेज़ को पता चला कि
پروین خان کی اپنے شوہر سے نہیں بنی اور اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ تو اب تو پرویز خان کی جو سوئی ہوئی محبت تھی وہ جاگ اٹھی، وہ بھی پروین سے دوبارہ سے ملنے لگا، چپکے چپکے اس سے ملتا اور دونوں ہوٹلز میں اور مختلف جگہوں پر ٹائم سپینڈ کرتے، اور وہ زیادہ جو رات میں غائب رہتا تھا وہ اس کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ جب دعا کو یہ سب باتوں کا پتہ چلا تو اس نے پرویز سے پوچھا۔ پرویز نے کہا کہ نہیں، میرا تو پروین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو جسٹ میری فرینڈ ہے، میری بچپن کی دوست ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دعا سادہ سی لڑکی تھی، وہ مان گئی اور خوش ہو گئی، مگر سلولی پرویز کا رجحان دعا کی طرف سے بالکل ہی ختم ہو گیا۔ اب دعا کو ہر بات پہ ٹوکتا، پریشان کرتا۔ دعا بہت دل برداشتہ ہو گئی اور خود کو دوسرے کاموں میں بیزی کر لیا۔ جہاں پرویز کے والد اورنگزیب کا انتقال ہو گیا، اب پرویز ہر چیز کا مالک تھا، وہ پاور میں آ گیا تھا، اب اس کی زیادتیاں اور بڑھ گئی تھی۔ اب وہ دعا کو بہت زیادہ تنگ کرنے لگا تھا۔ دعا کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی، وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو پتہ چلا وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی کہ چلو پرویز کو بتاؤں گی، شاید وہ اس بات سے خوش ہو جائے کہ وہ پھر سے باپ بننے والا ہے۔ وہ ساری رات اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن پرویز کو نہ آنا تھا نہ آیا، ساری رات گھر ہی نہیں آیا۔ اب دعا بہت پریشان ہوئی، اس نے اپنی ساس سے بات کی۔ دعا کی ساس نے جب پرویز سے بات کی تو اس نے قبول کر لیا کہ وہ پروین سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ماں نے اس کو بہت سمجھایا کہ اپنی بیوی پہ اور بچوں پہ توجہ دو، لیکن وہ تو کسی کی سنتا ہی نہیں تھا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ پروین سے شادی کرے گا۔ دعا کو پتہ چلا تو وہ بہت دکھی ہوئی اور ڈپریشن میں چلی گئی، اور اس کو بہت غصہ آیا پروین پر کہ وہ میرا گھر اجاڑ رہی ہے، اور وہ گاڑی لے کر پروین کے گھر گئی اس سے جھگڑنے کے لیے۔ اس کو کوئی ہوش نہیں تھا اور گاڑی ہو گئی آؤٹ آف کنٹرول، اور اس کی گاڑی ایک دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی اور بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور دعا کو ہاسپٹل لے کے گئے۔ ہاسپٹل میں اس کا علاج ہوا، لیکن وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئی تھی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اپنے شوہر کی بے وفائی کی وجہ سے وہ اپنی جان گنوا بیٹھی تھی، اور اس کے دونوں بیٹے اب اکیلے ہو گئے تھے۔ وہ اپنی ماں کو بہت یاد کرتے تھے۔ کچھ سال بعد پرویز نے پروین سے شادی کر لی۔ اس واقعے کو 20 سال ہو چکے ہیں۔ دعا کے دونوں بیٹے جوان ہو گئے ہیں، ان کی بھی شادیاں ہو گئی ہیں، اور وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ اور دعا جہاں حویلی میں رہتی تھی، اس حویلی پہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر دعا کی رونے کی آوازیں بھی آتی ہیں، اور وہاں پہ اس کی روح بھٹکتی رہتی ہے اپنے بچوں کو یاد کرتے کرتے۔ اس طرح اس حویلی کو ہانٹیڈ اس لیے کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح یہ کہانی ختم ہوئی، اور ایک دعا بیچاری اپنے شوہر کی بے وفائی کا شکار ہو گئی۔ آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ اپنے کمنٹس میں بتائیے گا۔ اب میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت، ملیں گے کسی اور کہانی میں۔ اللہ حافظ، رب راکھا۔